ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖେବି ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ କି ଆପଣ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ପୁରା ଏତେ ଜାହାଜ ଗଲା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଗଲା ପରେ ଚିକ୍ଚି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଣି ସଦୃଶ ଜାହାଜକୁ ପଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ହଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ କି ନିଜ ମେମୋରିଠୁ ଭଲ ସେହି ଟାଉନ୍ ଗାଁ ଗହଳି ନଦୀ ନାଳ ମଝିରେ ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖି ଦେଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଉଛି, ନଦୀ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରିଏଲି ୟୁ କମ୍ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏ ପ୍ଲେସ୍କୁ। सो हेलो गाइस, दिस लिपुन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। स्वागत करछि गोटे न्यू एपिसोड को न्यू व्लॉग को। एंड बहुत दिन पर मु आज व्लॉग को स्टार्ट करछि बिकॉज ऑफ किछि प्रॉब्लम जो मु व्लॉग पॉज कर देथली। आपण मान को भल पाइबा बहुत अच्छे, आई नो गाइस, एंड सॉरी फॉर दैट। बहुत दिन पर मु अगेन व्लॉग स्टार्ट करछि। एक्चुअली मु आज गोटे न्यू प्लेस को आछि जोटा कि हिडन प्लेस। ओके, बहुत ही बढ़िया प्लेस एंड आम छत्रपुर टाउन और गंजाम टाउन मझिरे ही अच्छे प्लेसटा। एक्चुअली कहू गले तो आम रामचंडी मंदिर जाइए एंड बहुत सारा पहाड़ एमती जाकि विजिट करछे। आज गोटे न्यू प्लेस जोटा कि बहुत उच्चा पहाड़ उपरे आज मु अच्छी। एंड अगेन मु आपको बैक साइड व्यू देखा कौ टाइप अच्छी देखो। रियली बहुत एक्साइटेड लगुच बिकज ऑफ यही पहाड़ उपर को चली चली आम आसलु। तीन जन मिसिकी आसू। आपको इंट्रोडक्शन देदेवि किए आसछन्ती मो सहित। एंड हाँ, सिद्धार्थ भाई आसछन्ती। तो मिसिकी आम एठी आसिलु पहाड़ उपर को। बहुत बढ़िया फिल होची। बहुत सारा जमी देखा पानी बहुत है बिकज ऑफ वर्षा है एंड आगो को बहुत वर्षा हिंदी हम। एंड मुझे जो पहाड़ उपर को आसी एक्चुअली तो मुझे जानी कौ मंदिर एटा। बहुत जन कहते शिव मंदिर बोली, बट ऊपर को गले जना पड़ो एक्चुअली कौ मंदिर। एंड आम जो स्ट्रगल करके ऊपर को अधा बाटे कार रखीचु, कार को पार्किंग करके स्ट्रगल करके चली चली आसू गाइस। ओके, एंड रियली मु बहुत हालिया ही अच्छी। ऊपर गला मु पूरा एक्सप्लेन करके कहबी जे एक्चुअली मंदिर कौन। वृषभदीरा देखा आपको बैक साइड रे बहुत जन एक्सप्लोर करने रहीगले। एंड मनोज भाई तो ड्रोन पूरा ऊपर को गले सिनेमाटिक शॉट्स कैप्चर करेंगे। एंड मुझे केतरा सिनेमाटिक शॉट्स कैप्चर करी। ओके, तो ऊपर को जीवा देखा शिव मंदिर को जीवा दर्शन करवा। एंड हाँ, मु आसला जन को पचारि सी कहते कि यहाँ हूँ मामू भणजा पहाड़। एंड मामू भणजा पहाड़ आप खोर्धार देखिए। अगेन गंजाम जिले में गोटे मामू भणजा पहाड़ अच्छी जोटा कि बहुत उच्चा। आपन को ड्रोन शॉट्स कैप्चर करके देखेबी जे कौ टाइप देखा। एडी आपन को दिला वृषभ देखा। वृषभ होउचंदी शिवंग वाहन, स्वयं शिवंगर वाहन कह जाए। आपन को जूम करी देखि दोछि, सेडी गोटे पहाड़ देखाउछि। देखंतु ए पाखरे गोटे पहाड़ देखाउछि, नदी सेपटे गोटे पहाड़ देखाउछि, सेटा होछि माँ रामचंडी पहाड़। एंड माँ रामचंडी स्टोरी तो समस्ते जानिथिबे। ए जो नदी देखाउछि सेटा ऋषिकुलिया नदी, आ ऋषिकुलिया नदी आगे अछि खारिया नाଳ। खारिया नाଳ जोड़ा कि माँ रामचंडी लेफ्ट साइड, पहाड़र लेफ्ट साइड रे तले बही जाइछि सीधा। हमर जो देखुचंदी एटी राजपुर गाँ अछि, से राजपुर गाँ देकी पूरा से सीधा बही जाइछि। एंड आपन को से जो टाउन देखाउछि, बड़ टाउन देखाउछि, सेटा होछि छत्रपुर टाउन। जतलो कि मु नदी क्रॉस करिवि सेही समय रे आपन को टोटली व्यू देखेदेवी। ओके, एठी शिवलिंग स्थापित जना पड़ा जे एटा हूँ शिव मंदिर। ओके, शिव मंदिर एंट्री गेट हूँ ये बाटे, बट एबे बंद अच्छी बोली कहते। हाँ, भितर सेपटे खोला अच्छी, सेपटे आम भितर को जीवा। ओके, ए शिव मंदिर गोटे एमतीका मंदिर जोड़ा कि बहुत सारा टाउन आप देखिपे। ये बहुत सारा टाउन अच्छी, से टाउन गाँ गहली नदी नाल मझिरे ये शिव मंदिर अच्छी। पहाड़ उपरे मामू भणजा पहाड़ उपरे अच्छी। ये आपन को देखा मंदिर कलरफुल होती, बहुत डिजाइनिंग अच्छी, बाना फाना सब बहुत बढ़िया लगी। आउ हाँ, सिस्टमेटिक रे बहुत भल अच्छी, रोड अच्छी, लाइट अवेलेबल अच्छी, पाइप भी अवेलेबल अच्छी। शिवलिंग ये स्थापित होती, साप अच्छी। ये आपको ग्रिल देखा जपरिक प्रोटेक्शन ये ग्रिल लगाई। जदि भी इनकेस कहार भी किसी पिला फिला आसे तो ये आप आराम से प्रोटेक्ट होगी पारे, से ग्रिल लगाई। प्रशासन को यहाँ मुझे धन्यवाद देवी बिकज ऑफ ये प्रोटेक्शन किसी तो अच्छी। ओके, से नदी जाइए देखो, बहुत बड़ नदी गोटे जाइए, सियाड़े लगिकी रही। ये हूँ
ऋषिकुलिया नदी जोटाकि पूर्णतया ऋषिकुलिया नदी आउट अच्छी टाउन सेठी गोटे गाँ अच्छी एठी गोटे गाँ अच्छी आउ से मझिरे गोटे गाँ अच्छी वर्षा भी धीरे धीरे पड़लानी एंड आप देखिपे वर्षा भी धीरे धीरे पड़ी एंड पहाड़ उपर फास्ट वर्षा हुए कहुए जे वर्षा फास्ट पहाड़ उपर समुद्र हुए सेमती आम पहाड़ उपर अच्छु जेहेतु पहाड़ उपर वर्षा बहुत जोर रे पड़लानी आमर मनोज भाई को देखो ड्रोन उड़ार पूरा एक्सपीरियंस जे कि ड्रोन उड़ाउछंदी पहाड़ उपर ओके कौन मनोज भाई जीपीएस ट्रैकिंग कौन होची ना कौन एटार जीपीएस ट्रैकिंग होची जोठी भी तमे उड़ाओ ना काहे तार जदी किछि भी प्रॉब्लम हला किछि भी बैटरी डाउन हला कि कोन भी हला से ऑटोमेटिक जोठी टेक ऑफ हेतियो सेड लैंड हे जो अच्छा अच्छा माने एबे हमें जदी उड़ेले किछि भी चार्जिंग इशू हला कि जहां भी किछि हला से ऑटोमेटिक आसी ओडी ऑटोमेटिक तार सेटिंग अछि से सही टाइम भीतर से ऑटोमेटिक पळे आसियो जो उडी जाइथिला सेडी रिच हे जो आउथरे टेक ऑफ हेतियो अच्छा अच्छा हां राइट राइट ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇର ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବାଲିଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ବଟ୍ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମାମୁହଣଜା ପାହାଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମର ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରୋଦା ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବଟ୍ ଗଲା ବାଟରେ ଆମକୁ ଏମିତିଆର ଲୋକେସନ୍ ମିଳିଲା କ'ଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ତ ଏଇଠି ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବାଲିଲୋକନାଥ ଗଲୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶିବଙ୍କର ତ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଉପରକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି କାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ତଳେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆସିପାରିବେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିପାରିବେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ବାକି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବେ କି କେମିତି ଅଛି ଆଜି ଆହୁରି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ତ ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ମାନେ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି टाइम 12टा ऊपर हेलानी आमे भाबिथिलु कि ब्राह्मणों को पचारिबु केमिति कोन रहस्य पुजारी जी अछन बंद हे गलानी बाकी जदि आपण माने जानि चंदी कि आपण माने जदि कमेंट कर देबे कमेंट कर दियो आ हां मु आपण को डिस्क्रिप्शन रे मध्ये पूरा डिटेल लेखि कि छाड़ देबी काहा को भी पचारि कि जे भी सेवक थिबो हां जमारो भी आपण माने वेरी होबा दरकार नै आपण को लोकेशन मध्ये आमे देखाइ देबो किछ प्रॉब्लम नै भाईंगर जदि आपण YouTube चैनल को सब्सक्राइब करछनी सेमित तो नै जे किछि बिना डिटेल्स रे तो भाई छाड़ीबेनी तो आपण माने जदि जानियो चाहछन माने भाईंकर डिस्क्रिप्शन मु समस्तंगर आईडी लिंक पूरा डिटेली डिस्क्रिप्शन रे दे देछि अगेन आई एम टेलिंग टू यू गाइस प्लीज आपण विजिट करंतु मो डिस्क्रिप्शन को विजिट करिकि जेमितेल सपोर्ट करंतु ओके ये होचंदी मैडम आपण देखि परथुबे किन लागिला हमर गंजाम जिल्ला रे ना एक्चुअली मु भी बहुत बड़ा यूट्यूबर मोर यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ा अलग कथा कि हां यूट्यूबर एक्सप्लोरर हां एक्सप्लोर करंती मैडम हां मते विश्वास हुए कि निज मेमोरी ठू भलो भलो कोन अच्छा जहाँ भी किछ कहले फोन मेमोरी रे फोटोज रखिबाटू बेटर कि तमे माइंड रे मेमोरीज बस राइट थॉट बहुत भल लागिला एक्सप्लोर करे हेले गोटे छोटिया फीडबैक हमर गंजाम जिल्ला रे मामू मणजा पहाड़ देखिलो एंड बालीलोकनाथ टेम्पल देखिलो किन लागिला नहीं गंजाम जिल्ला रो जत्ते भी जगह मु जाईची सब ही बहुत सुंदर आ सब ही बहुत पीसफुल थाए सब मंदिर गला परी किंतु किछि किछिटा जिंस सब मंदिर रे टिके टिके अलग यूनिक थाए हां हां थाए जेमति कि मां का पाखु गले निजर लागे बाबा पाखु गले मन शांति लागे सेही बळी एबे बाबा पाखु आछो ना मां का पाखु कहलो बाबा पाखु बाबा कहले मो पाखु आछो त मां का पाखु भी जाई के आछो मो मां का पाखु आछी ओके अगेन हम विजिट करिया आगो को रेडी लेट्स गो आपण गोटे एमितिका प्लेस देखिबी जो प्लेस आपण केबे भी देख नथले
ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିବି ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ କି ଆପଣ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଆଉ ହଁ ଗାଇସ୍, ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପ୍ଲେସ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ କି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆମର ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼। ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆସିଛୁ ଗାଇସ୍ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ତଳକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଛି କ୍ୟାମେରା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗାଁ ଦେଖାହେଉଛି। ରିଏଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ମାମୁଁ ଭଣଜା। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସରେ ସେୟାର କରୁଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ରିଏଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି। ବିକଜ୍ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ କି ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଛି। ଏଣ୍ଡ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସଟ୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିକି ଆକାଶ ମାର୍ଗର ସଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ରିଏଲି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରେ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନା ରିଏଲି ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାଥ ଦିଏ। ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ କି ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତରାତାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଏଇଠୁ। ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ପାଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆପଣ ତରାତାରିଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଗଞ୍ଜାରେ ଆଉ ଛତ୍ରପୁର ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଓକେ, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବ୍ରିଜ୍ ଯାଇଛି। ସେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ହଂସପୁର ବ୍ରିଜ୍। ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ତଟ ହେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିକି ଛତ୍ରପୁର ପାଇଁ ବାହାରିବୁ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତରାତାରିଣୀ ପାଖ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛତ୍ରପୁର ପାଖ ପଡ଼ିବ। ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରିଜ୍କୁ। ଏଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଗଛ ସହିତ ଖାଲି ଗାଁ ଆଉ ଜମି ଦେଖାଯିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏଠି ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଲୋକେସନ୍କୁ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆମର ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇକି ଆପଣ ରାଜପୁର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ରାଜପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଜପୁରକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ ଗାଇସ୍, ଏଠି ଆପଣ ଆସିକି ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ, ତପସ୍ୟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇପ୍ର ଆସି ଆପଣ ଜପମାଳା ଧରିକି ନାମ ଜପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କର ନାମକୁ ଧରିକି ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେଉଁ ବି ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ବି ଟେମ୍ପଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି କିଛି ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ରହିଥାନ୍ତି। ବିକଜ୍ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ସେମିତି ହିଁ ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ବିକଜ୍ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ବାହାଘର ହେଉ, ବ୍ରତ ହେଉ, ପାଠପଢ଼ା ହେଉ, କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ମୋ ସହିତ ଯିଏ ବାବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମାମୁଁ ଭଣଜା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଞ୍ଚନେଶ୍ୱର ସ୍ତର୍ଣ୍ଣଗିରି ପାହାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଆମ ଘର ବରଦା। ମୁଁ ଏଠିକାର ପୂଜାରୀ, କାଞ୍ଚନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯେଉଁ କାଞ୍ଚନେଶ୍ୱର ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? କାଞ୍ଚନେଶ୍ୱର ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଆଗରୁ ତ ନଟା କଣ୍ଟା ହେଇକିରି ସବୁ ହେଇକିରି ଥିଲେ, ପୁରା ଏତେ ଜାହାଜ ଗଲା ପରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଗଲା ପରେ ଚିକ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଣି ସଦୃଶ ଜାହାଜକୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ ହେଲା ପରେ ବାବା କାଞ୍ଚନେଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରି ଗବେଷଣା କରି ଏଠିକି ଆସିଲେ ପାହାଡ଼କୁ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିଲା, କଣ୍ଟା ବୁଦା ଗାଡ଼ି ଯିବାର, ପାଣି ଫାଣିରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା, କେବଳ ଖାଲି ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା। କୌଣସି ଜାଣିନଥିଲେ, କୌଣସି ବହୁତ ଦିନର ତଳ, ଏବେର ନାହିଁ, କୋଉ 500-600 ବର୍ଷର କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, 500-600 ଆମେ ଜନ୍ମ କୁଆଡେ ହେବା, ଆମେ ଗୋସାଇ ବାବା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋସାଇ ବାବା ଆମେ ଶୁଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଭାଲୁ ସେ ଭିତରେ ରହିବାର, ଆମେ ନିଜେ ଓଡ଼େଇକିରି
ତାଳି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଭାଲୁ ଲାଗ ପଳେଇବେ, ପଳେଇବେ ହଁ। ତାପରେ ଆମେ ଇଏ କରୁ ରୋଷେଇ କରି ଭୋଗ ଡାଲି କରୁ ଆମତି ମଧ୍ୟ ଭୟ କାରଣ ଭାଲୁ ହେଲେ କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ। ଭାଲୁ ଭାଲୁ କିଛି ନାହିଁ ହଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିବ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ହଁ ଆରାମ ସେ ଯାହା ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳି ପାରି ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବାର ଅଛି ସେ ଫଳ କରିପାରି ପ୍ରାପ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ କାଞ୍ଚନେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଭଲ ହବ ଆପଣ ଥରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ କାଞ୍ଚନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ତନଗିରି ପାହାଡ଼ ନଚେତ ଆମର ଏଇ ବରଦା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ବରଦା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବରଦାର ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମୁଁ ତ ଆଗ ଆସିକି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଏଠି ଭୋଗ ହେଉଥିବାର ଆଉ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ଲୋକେସନ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ମୋର ନମ୍ବର ହେଲା 9438261195 এই নম্বরে কন্টাক্ট করিপারে ভোগ পাই আর যদি অর্ডর করা যাচ্ছেন ভোগ এই নম্বরে কন্টাক্ট করি আগর অর্ডর করিপারে ধন্যবাদ বাবা আপনার আমার এই চ্যানেল আসিকি আপনার কহিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ टोटाली मुझे आपको विजिट करेली टोटाली मुझे आपको देखली यहाँ हूँ लास्ट एंड लास्ट रे गला पूर्वर मुझे आपको लास्ट प्लेस देखई दूसरी जोटा कि समस्त भल रही प्लेस को आइले बिकज ये पानी टांगी अच्छी ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ ରହିଲା ଏ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଏଠି ଆମିଷକୁ ମନା ରହିଛି ବିକଜ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ କରନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ହଁ ଯଦି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସୋ ୱେଲକମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିପାରିବେ ଆଉ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଟଅପ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରିପାରିବେ एंड ता सहित आपण जो मैंने गरीब लोक अच्छा से दान करें जहाँ भी किसी दान करेंगे आपन को फल प्राप्ति हम बिकज ऋषुकुलिया नदी साइड्रे अच्छे ये मंदिर जेहेतु शिव पूजा पाँच माने स्वयं शिव ये फुटिक बाहर आउ हाँ मो बैक साइड्रे आप देखिपे बहुत सारा जमी अच्छी से पानी भर्ती होती पानी एपाई भर्ती होती बिकज वर्षा होती तो वर्षा कंटिन्यू रही सो दैट पानी भर्ती होती तो ये मुझे वीडियो रखुच्छी आउ नेक्स्ट एपिसोड आउ थे मिसिया जदि आपको यही वीडियो भल लगे जमी सपोर्ट करूँ समस्त आईडी मु अगेन कहूँ समस्त आईडी मु मेंशन कर देछि मोर डिस्क्रिप्शन रे प्लीज जाई विजिट करूँ आ हाँ यही विषय जानापी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ु मुझे टोटाली विजिट कर लिखी दीची ओके सो आउ थे नेक्स्ट वीडियो मिसिया समस्त जय हिंद जय श्रीराम जय महाकाल।